بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھنے میں بہت کمزور ہیں، کند ذہن ہیں۔ ہم نے بڑے علاج بھی کیے، یعنی دماغی دوائیاں بھی ان کو کھلائیں اور غذائیں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو کھلائیں، اور اللہ والوں سے دعائیں بھی کروائیں، وظائف بھی کیے، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ سے اس وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ وہم تو آپ دل سے نکال دیں۔ یہ کرنا کرانا اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن اتنا نہیں ہے۔ اگر یہی چیزیں ہوں تو پھر تو کوئی بندہ کسی کو جینے بھی نہ دے، سارے لوگوں کو پریشان کرے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، جو مرضی کوئی بددعائیں بھی کرے اور اپنی کوشش بھی کرے، ناحق کسی کے اوپر اثر بھی نہیں ہوتا۔ وہ چیزیں تو ساری آپ ذہن سے نکال کے آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا، نیک اور صالح اولاد بھی دی، مال و دولت بھی دیا، اس طرح یا اللہ ان کو ذہن بھی عطا فرما تاکہ یہ علم کو حاصل کریں، دین کو سیکھیں، نیک باتوں کو سیکھیں۔ سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ان کو کامیابی ملے، ان کو ترقی ملے۔ یہ دعائیں تو آپ نے کرنی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دعا اس طریقے سے کی جائے، وظیفہ اس طریقے سے کیا جائے جس طرح کرنے کا حق ہے، اللہ سے مانگنے کا حق ہے۔ یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے، جب کسی سے کوئی چیز مانگی جائے تو بہت ہی اچھے انداز سے مانگی جاتی ہے، اور جب رویہ ٹھیک نہ ہو، مانگنے کا طریقہ صحیح نہ ہو، آپ کسی سے چیز مانگتے ہیں، بندہ ادھر بیٹھا ہے، منہ ادھر کر کے اس سے بات کر رہے ہیں بے ڈھنگے طریقے سے، وہ آپ کو کوئی چیز دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ وہ تو سوچے گا اس بندے کا انداز ہی دیکھو کتنا غلط ہے، کتنے بے ڈھنگے طریقے سے بات کر رہا ہے، اس کے دل میں تو نفرت پیدا ہوگی۔ یہی بات ہے، ہم دعائیں اللہ سے مانگتے نہیں بلکہ پڑھتے ہیں۔ مانگنے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ نمازوں کے بعد بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دڑا دڑ گاڑی چلا دیتے ہیں، 2-4 اور دعا پڑھی، بس ہاتھ پھیرے آ گئے۔ بعد میں پوچھو بھئی کیا مانگا اللہ سے؟ کہتا پتہ تو نہیں، بس پڑھ لی یہ دعا میں نے۔ یہ انداز اچھا نہیں۔ اللہ سے جب مانگو محتاج بن کے، فقیر بن کے، کمزور بن کے، عاجز بن کے، گریہ زاری کے ساتھ مانگو، آنسو بہا کے مانگو۔ دعا اور وظیفے کا ایک ہی کام ہے، دعا کے ذریعے بھی اللہ سے مانگنا ہے اور وظیفے کے ذریعے بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے بچے کمزور ہیں، پڑھنے میں ذہن کے کمزور ہیں، آپ نے فجر کی نماز کے بعد اپنے بچوں کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی
अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपने सबसे पहले खजूर का एक दाना ले लेना है। अगर एक बच्चा है आपका, अगर 2 बच्चे हैं तो 2 दाने ले लेने हैं, बच्चा है या बच्ची। 3 हैं तो 3 दाने ले लेने हैं। जितने भी बच्चे हैं आपके, जितने बच्चों के लिए वजीफा करना है, जितने बच्चे कुंद ज़हन हैं, उतने ही खजूर के दाने लेने हैं। और सबसे अफजल खजूर अगर आपको दस्तयाब है, आपके घर में मौजूद है, अजवा खजूर, वो खजूर आप लें। अगर वो दस्तयाब नहीं है, अब ये अजवा खजूर ये नहीं है कि आप हज के लिए या उम्रे के लिए जाएं वहां से लाएं। कुछ लोगों के पास तो होती हैं, जब जाते हैं ये तोहफा वहां से जरूर लेके आते हैं, घरों में महफूज रखी होती हैं। अगर नहीं है तो अब ये चीजें मार्केट से भी, बाजार से भी मिल जाती। अजवा खजूर में आप ले लें। अगर वो आपको नहीं मिल रही तो आम खजूर जो मदीना मुनव्वरा से या मक्का मुकरमा से लेके आते हैं। अब वो खजूरें खास उसी शहर की नहीं होती, इर्द गिर्द की भी होती हैं, लेकिन निस्बत होती है उनकी, वहां से आई होती। वहाँ जितने भी हम तहाइफ लेके आते हैं वो सारे मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बने नहीं होते। जहाँ नमाजें लेके आते हैं सारी चाइना की बनी होती हैं। बच्चों के लिए जो तोहफे तहफ लाते हैं वो चाइना के बने होते हैं, लेकिन एक निस्बत होती है कि कहते हैं कि ये मदीने की हवा लग गई। निस्बत की वजह से हम उनका एहतराम भी करते हैं, हमारे दिल में उनका तक़द्दुस भी आ जाता है। अगर वो खजूर भी नहीं है तो आम बाजार से खजूर लें, लेकिन अच्छी किस्म की लें। ये नहीं कि कोई गली सड़ी खजूर ले आए, इस तरह की नहीं, सस्ती समझ के ले आए, क्योंकि आपने उस खजूर के ऊपर अल्लाह का कलाम पढ़ना है। और अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए ज़हन में ये होना चाहिए अच्छी से अच्छी चीज़ पे पढ़ा जाए। इसलिए मैंने अजवा खजूर का कहा। वो नहीं मिलती तो वहाँ से आई हुई कोई भी खजूर हो, वहाँ वो भी नहीं है तो कोई खजूर अच्छी किस्म की ले लें। बच्चों की तादाद के मुताबिक खजूरें लें। 1 है बच्चा 1 खजूर लें, 2 हैं 2 ले लें, 3 हैं 3 ले लें, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ले लें। आपने उनके ऊपर 41 मरतबा ये आयत पढ़नी है, रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये पढ़ के खजूरों पे दम कर देना है और वो खजूर एक एक उन बच्चों को खिला देनी है। ये अमल आपने पूरे 41 दिन करना है। इस वजीफे को आपने जुमा के दिन से शुरू करना है तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे जैसे जैसे ये अमल करते रहेंगे तो अल्लाह आपके बच्चों को ऐसा ज़हन अता फरमाएंगे, उनको भूली हुई चीज़ें भी याद आ जाएंगी। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उस्ताद भी हैरान हो जाएंगे कि इन बच्चों के ऊपर क्या हो गया। ये बच्चे तो बात भी नहीं कर सकते थे, किसी बात को, किसी चीज़ को समझते भी नहीं थे, आज ये सबसे होशियार हो गए हैं। ये है अल्लाह के कलाम में ताकत, अगर आप यकीन से पढ़ेंगे। और इसका एक और बड़ा फ़ायदा है, अगर आपने किसी बड़े आदमी से बात करनी है, कोई इंटरव्यू देना है, उस वक़्त भी ये पढ़ के, ये अमल करके, खजूर पे पढ़ के वो खजूर खा के चले जाएं। अगर उस वक़्त खजूर नहीं मिलती, वैसे पढ़ के आप चले जाएं, आप जिससे भी कोई बात करेंगे आपका रोब उसके ऊपर पड़ जाएगा, आपकी बात तवज्जो से सुनेगा। और कोई इंटरव्यू देंगे तो उसमें भी कामयाबी होगी। ये इतना मुबारक अमल है। अल्लाह इन सब हजरात को जो इसके ज़रूरतमंद हैं उनको करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी व नासर रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।